हेलो हाय नमस्कार मु मनी मोटुकू आपन मन को स्वागत करछि मो YouTube चैनल मनी देखो क्यूट लाइफ को टुटुडू टुडू टुडू आज तो सकाळ उठी के आगे लैपटॉप खोले में पड़ला से तार सोइबे ले पुनी इंट्रो कर देले मोर पुनी सोइबे रात टाइम काम करछनी तो चलन तो स्टार्ट करी आज रो वीडियो देखिबा कोन को होची आउ हां जो मन चैनल को नुआ आछन दया कर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देबा पाखते बेल आइकन को क्लिक कर देबे ताकि नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन जल्दी पाई परबे चलन तो स्टार्ट करबा आज रो वीडियो सकाल खीरी आसला बढ़िया भात होइछि मु कहली से खीरी आसुला सकाल कौन एटा डालमा ओहो भात डालमा खट्टा कौन बघरा कर जा कर मुझे खंड रखीद कौन पियाज रसुण तो बिना पियाज रसुण बुट बरा कौन कर भल लगे बिना पियाज रसुण बुट बरा कौन लगे जमार जा कर हाँ जहाँ कर सैला मोर आलू दीटा सीझा रखी थो मोर सैला आउ किस दरकार ना तुम तुम खाई दियो सही कौन खरा बेले तो एबे किसी खाइबे खरा बेले पिठा खाईदेवी कहीं हईराण हम सब पिठा को मु रात खाईदे खरा बेले खाईदे जान शुणी आउ खाइया मोर सब बंद रात खरा बेले खाईदे मोर पाई खरा सकालटा 4टा बेले आउ हईराण हई हेनी आ मत आसला प्रॉब्लम कहले खीरी फिरी बोधे सकाल कले घरे ते देखे देते आंब देखे दे कि बेल चकट देते ना ना से आंबुल खटा कले चलो पुदीना पत्र ना किए कर पुदीना पत्र आंब कषिया अदा दही पल्ले खाइब किछि नाही टोटाली बेक काटी दउछ मु खाइनी ओ खटा मु तो किछि मोर आलू चकटा खाइ दे मोर किछि मोर किछि मु तो किछि खाउनी से मोर आलू दीटा डाली भी मु खाउनी डालमा भी खाऊ भात आलू चकटा खाउनी किछि तुम भजा कर कि गजा कर किछि नाही सेडा मोर आलू दीटा से पकई दियो सैला आम सकाल ये कौन पुणी कौन पिठा पिठा खाइब मु खाइबे मो रात खाई मो सैला अधिक खाई कौन कर तमें काली केमी खटा खाईदेल खाइबनी खटा काले हाँ खाओ कौन कर डालमा हम बोले ओहो डालमा गोटे गुरुवार सब नेक्स्ट गुरुवार करा नेक्स्ट गुरुवार करा हमें केमती घरे कौन आम घरे कौन अछि मामा पचारली अष्टमी रो पर गुरुवार गुड़ा सब गुरुवार से करिवो हां और गलगा भोग देकी एठी केन अछि सब दिन रो भोग गोटे दिन दिया हां हला कोन गोटे दिन कष्ट कर देबे सैला छन्ना गुड़ कर देबे भोग खाई आ सब दिन छन्ना गुड़ कर देबे बुझलो हां हो एमिति एठी तो सारो जल्दी सारो
ଡାଲମା ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବ ତମେ 2 ଜଣ ଲାଗିଲ ଦେଖେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ ଶାଶୁଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ଲାଗ 2 ଜଣ ଦେଖିଆ ଟିକେ ଢାଳି ଦେଲେନି ପାଣି ଟିକେ ଏମିତି କଥା ପକେଇଦେବେ ସାର ମୁଁ ତ କେହି ତ ଖାଇବେନି କାହିଁ କରିବ ପଖାଳ ଭାତ ସେଇଟାକୁ ପକେଇ ଡାଲମା ଇଏ ଟିକେ ଖାଇଦେବି ପିଠା ହଁ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ପକା ସେଇଟାକୁ ପକା ସବୁ ଝାଡ଼ି ଦିଅ ହଁ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ହେଇଯିବ ଡାଲମା ପିଠା ମାନେ 1 କ୍ଲାସ ଖାଇବା ତମର ଏଇଥିରେ ଢାଳି ଦବା କଣ ହେଇଛି ଡାଲମା ପିଠା ଡାଲମାକୁ ପିଠା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାର ଖାଇଦେଲାଣି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଠା ହଉ ଖାଅ 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 ମୁଁ ଖାଉଛି ଖାଅ ଖାଉଛି ଖାଉଛି ଆଉ ଡାଲନ୍ତୁ ରୂପା ଏଟା କଣ ରୂପା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଇଏ କଣ ରୂପା ଆରେ ରୂପା ହେଲ ଯେ କିଏ ତମେ କି ପାଉଁଜି ରଖିଚଲ पट्टी के 20 टका हे ना मो रूपा रेट तुम ये करदला केते टका 15,000 ये पट्टी 15,000 है तमे की पट्टी नहीं जाइटा कौन लो এইটা হেই এ মতে সে মন্দিরটা দেও মা হাতরে পিনতে সান্না মারো এটা কোন্নি মারো সেটা ঝিয়ার মনে এইটা দি কলর वाला সান্না ভাল লাইছা না কোটা এটা এটা দি কলর পুরো হোয়াইট হই যাচ্ছে টিকে কলর वाला সে ভাল লাইছে কোনি এটা রতে সে এটা রতে আর কোন এগুলা কোন বলি খিঞ্চি হবে হ্যাঁ লম্বা বললি আই ওটা ছোট এটা দিল্লি মোর এটা ইয়া এইটা নেলানি হীরা এই মোর আছে এইটা নেলানি से ग्रीन टा कोन देखा देखो से ग्रीन टा भल लाग से ग्रीन टा एटा ना 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 एटा नहीं अरे मुनी आया बड़ बड़ एनी जा घरे खुचु अच्छे से गिरो आ देखुथिली मु आ बेसन ने आलू पुरे की छानचंदी बोधे एटा कोन आलू पोटल फूल करछि पूर्णिमा बाइगण फूल बाईगण नुएटा हो पोटल आजा कोबी बना कोबी बड़ा कोन एटा तमे करथलो बसी बाइगण फूल ना तमे करथलो पांच आंगुलिया करे बसी ए पोटल को भागरे के सरसर कर से पकई दी एही गले एइबा कोथरे जो ये रे ओ कोटा मने के देथु कोटा नहीं तबी से टमाटो भाजी खाली भाजी हां मत এইটা কোন পুনি আলু এইটা আলু টিকে টমাটো দেই পড়লা ओहो आलू पोटल चकटी के ओहो तमे खाई देइछ केमिति वीडियो करनो हां मु खाली चाहूँ कि जीवन विकर काम
ମୋବାଇଲଟା ଥିଲା ସୁନ୍ଦରଟା କଲୁଛନ୍ତି ହଉ ହଉ ଖାଇଦିଅ। ତମେ ତା ସହିତ ଆଇଟମ କାହିଁ ତମର ଏଇଠି? ହଉ ଖାଇଦିଅ। କୋଉଟା ଆଜି ଏଇଟା? ଏଠି ବଡ ଟଗର ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ହେଇଛି, ପୁରା ଭୁଣ୍ଡାଟେ ଏଡେ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଏଇ ତୁଳସୀ ଗଛ ବଙ୍କି ଗଲାଣି। ହଁ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ, ତୁଳସୀ ଗଛ କହିଦେଲି ଭୁଲରେ। ଏତେ ଗଛ ଲଗେଇଛ ବୁଝି ହଉନି। ଏ ଛତୁ କିଏ ଖାଇବ? ଗୋଟେ ପୁରା ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତେଲରେ ଛାଣି ଦିଅ, ଖାଆନ୍ତୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ବୁନ୍ଦା ଛତୁ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଜିଙ୍କି ଖାଇବ? ଏଗୁଡା ମୁଁ ଆଗରୁ ଖାଏ, କଣ କହିଲ, ମ୍ୟାଗିରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଖାଇବ, ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଭାଜି ଦବ, ତାପରେ ମ୍ୟାଗି ପକେଇଦବ, ପିଆଜ ଆକୁ ଦେଇ ଭାଜି ଦେଇକି। କଣ ଛତୁ ଖାଅ ଭଲ ଲାଗେ ନା? ନା ଭାଜି ଖାଇଲେ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଭାଜି ଦେଇ ଖାଇବ, ଓ ବଢିଆ ବାସୁଛି। କଣ ସଇଲା ଆଉ କଣ? ଟିକେ ଟିକେ ଆମର ଖା, ଚା ସରିଯିବ। ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ଚା। ଚା ତମର ତମେ ତୁମର ଖାଇବ ଟିକେ ଟିକେ କରିକି। ରାତିରେ ଡାଲମା ଆଳୁ ଚକଟା ଖାଇଦିଅ। ତାହେଲେ ଏତିକି ଆଳୁ ଖାଇଦିଅ। ନା ଏଟା ଗାଲୁଆଟା କି ଭାଇ? ମିଛୁଆଟା କାଟିଆସରେ ତାକୁ କାହିଁ ଅଟକାଇବେ? ହଁ ବନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସକାଳୁ ହଉଛି ମାନେ ତମେ ତାକୁ କରିବ ନା। ଆଳୁ ଚକଟା তুমি করনি আমার খাইয়ে গলা। ଆଳୁ ଭଲ ଅଛି ନା? ଆଳୁ ହେଇଯାଇଛି, ସରିଗଲା। ମୁଁ ଖାଇବା ଖାଇଦେବା ବହୁତ। ଏବେ ମୁଁ ଫ୍ରିଜରେ ଆଳୁ ଏବେ ଦେଖୁନ ନା ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବାନ୍ତି କରିଦେବି ତ ଦେଖିଲେ। ଭଜା ପାଇଁ ଖାଇଦେବି, ଶୋଇପଡ। ଆଉ ଗୁଡା ବଡ ବଡ କଟା ହେଇଛି ଆମର। ଏଟା କଣ ହେଇଛି? ହେଇଯାଇଛି ନା ମ ହେଇନଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଧେ ଖାଇବ ସେଠି। ଏତିକି ଏତିକି ପା। ବାସ୍ନା ଦେଇନି ପା। ଦେଲାଣି, ତମେ ଖୋଲିଲେ ଜାଣିବ ତମର। ପୁଣି ଆଳୁ କାଟିବ। ମୁଁ ପଛରେ ଗୋଟେ ଫାଳିକି ଆଳୁ ପକେଇଛି। ଏଇ ପଛରେ ଗୋଟେ ଫାଳିକି ଆଳୁ ପକେଇଛି ବାଁ ପଟେ। ହଁ ସେଟା ଅଧା କଟା ହେଇଛି, ସେଇଟା କାଟିଦବ। କ୍ଷୀରି ତ ମନି ଖାଇବନି। ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଗୁଣି କରିଦେଇଥିବ। ବିନ୍ଧିଲାଣି? ମୁଁ ଯଦି ପୋଲିସ ହେଇଥାନ୍ତା ତାକୁ ନେଇ ହାଜତରେ ପୁରେଇଥାନ୍ତି। ଭାଇ ତ ହାଜତରେ ସୁରକ୍ଷିତ। ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର ମୁଁ ଦେଖିନି। ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର ଦିନ ରାତି ଖିଆ ହଉଛି।
ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଆଳୁ ଆସିଥିବ ନନାର ବୋଧେ। ହଁ ଆପଣ ଯଦି ହାତ ମାରିବେ ନହେଲେ କହିବେ କଣ କହିଲେ ତୋ ପାଇଁ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଯଦି ମନା କିଏ ଗୋଟେ କହିଦେଲା ଏଟା ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଛି କି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ନନା କହିବେ ସେ ହାତ ମାରିଥିଲା। ବା ମୁଁ ବା ଏଇଆ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଲୁଣ ଚିନି ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛି ଖାଲି ଛୁଙ୍କ ମାରିବ। ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇ କଥା ସିଟି ମାରିଛି। ଭାବକୁ ନେଇ ଭାଉଜ କଲେ ଦହିବରା ଭଲ ହେଇଛି ହେଲା। ତରକାରୀଟା ନନା ଟିକେ ହାତ ମାରିଥିଲା ହେଲା କହୁଛି ମୁଁ ହାତ ମାରିଥିଲି ନାଇଁ ତମେ ହାତ ମାରିନ କହୁଛି। ସେ ଯୋଉ ମସଲା ଡବାରେ ପକେଇଲେ ସେ ମସଲା ଡବାଟା ମୁଁ ଚଏସ୍ କରିଥିଲି। ନା ମସଲା ଡବାରେ ମୁଁ ଏଇ ଆଳୁଟା ଆଗ କାଟିବ ମା। କ୍ରେଡିଟ୍ ସବୁ ଖାଇବ। ମୋର ଛତୁଆ କାଇଁ ଡାଲମା ଖାଉନୁ? ନା ମୋର ହେଲ୍ଦି ଜିନିଷ। ସେ ଯାଇ ଆଳୁ ଡାଲମା ଖାଏନି। ନା ନାଇଁ ତ ସେ ଖାଏନି। ଖାଇବ ଭଜା। କାଇଁ କହୁଛି କହିଲା ସେ କରୁଛୁ ତୁ କରୁଛୁ ନା ଆମେ ଖାଇବା ବାସି ଡାଲମା ଆଜି ଖାଉନୁ? ମୁଁ ଖାଏ ଭାସି ଡାଲମା ଖାଇବା ବଘରା ଅଛି। ପୁଅ ତାର ଖାଇବ ଖାଲି ପିଠା। ମୋ ଡାଲମା ଖାଇବା ହଉଛି। ତୋଠାଟା ଯାଇ ଆଳୁ ଡାଲମା ତା ଦେହରେ ପଡିଛି ପରିବା। ନା ଯାଇ ବୁଟ ଏଗୁଡା ସବୁ ମୁଁ ଖାଇନି। ଆଉ ଡାଲମା ଟା କୋଉଥିରେ ହୁଏ? ପଙ୍କ ପଡୁ ଭଲ ଲାଗିବ। କଣ ଅଛି ମୋର ସେ ସୋରିଷ ଇଏ ବାରଣ ନାହିଁ। ହେଇପା ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଏଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଧପ ଧପ ହୁଏ ମତେ ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗେ। ମିଡିୟମ ରେ ଧପ ଧପ ହଉଛି। ହଁ ଶେଷ ହେଲାଣି। ହଉ ଦିଅ। ବାଣ ଫାଣ ବାର୍ଦ ଫାର୍ଦ ଦେଇକି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ନା ପକେଇନି ମୁଁ। ଏବେ ପକେଇବ? ଖାଇବ ତାହେଲେ? ଚିନି ପକେଇଛି ତମେ ଚାଖ କଣ ଲାଗେ? ହଁ କଣ କି? ଏବେ ପକେଇବ? ଟିକେ ଉପରେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଦିଅ। ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଚୋରୁ ଚୋରୁ ହେଇ ଚୋରୁ ଆସ ଆସ ଆସ। ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଦବୁନି। ଏଟା ମୁଣି କୁଆଡେ ଗଲେ? କୁଆଡେ ଯାଇଛ? କଣ ହଉଛ? ନାହିଁ ସେଇଠି। ହେଇ ବାଜିବ ଉପରେ। ଚାଖ ତମେ ନା ମୁଁ ଚାଖି ପାରିବିନି। ତମେ ଚାଖ ମୁଁ କହିବ ହେଇଯାଉ। ହଁ ହଁ ସେଟା ଠିଆ ହେଇକି ରହିବ।
ये भजा धर पड़गला आलू बैगण खाओ देख गोटे जिनस देख गोटे परिवार आलू न पड़े परिवार टेस्ट पलाऊँ आलूटा सब परिवार निहाती दरकार हे छुई देल कौन बैगण पड़ला हाँ कर पिठा सोर्स देकी हूँ दाबी दब पक पिठा विवाह छेली दुकान विवाह छेली दुकान हाँ मोहर एटा मोहर गोटे फटो देखी पकई गोटे जो एईटा को देखी तमें भी आस मो सब आईटारे कौन कहल एईटा मु जो छेली धरती फटो देखी न सेटा पकई सेबेठू इटा अच्छी सेतबे स्कार्फ लोक पिला नुआ पिंधु नथिले सब बेकर पकईकी पकई से बुलुला चुटी फुटी ना कौन करी चुटी फुटी ना चंदा सबुआड़े टाणी नौ भजा पड़गला हार मान जाओ टेक नना को बाटे क्यों हाँ से काख काख ही पड़ला आसला साड़ू मु उठे देवी समस्त उठे सी आसला मत उठा मुन्ना को पुआ उठाऊची काख होई गलानी तम पेटरे पुणी काख होला पेटरे जा उठेलु हाथ किछि तो एई बारी मु सपोर्ट हां मु करी मुह मारी की हां ना ना मु टिके जस्ट टिके टेकी देले सेलेडा काउंट हो टिके उठ हां एमिता लावनी सीधा 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 है ना ना सीधा टेकिबु ना से सीधा टेकिबा भेल तते गोड़रू टेकियागु पड़ियो एमिता ओके सीधा सीधा मु टेकी दे मते टेकी दे मु बाय हो दे मते टेकी दारे हो आज बा पुरानी मते जाने मते खाली या और भजा कुयाटे भजा नो ना भजा टे नहीं हां बुट हरड़ डाली हला आलू चकटा भजा सटे जे अरे बैगण पकेले भेटाए ना बैगणटा तो मिसी जीवो आउ दिन नंदरा खाई दियो ओ खाओ खाई चलो पूरा तीनटा नहीं है पूरा करते समझ दिया भांगी पका दिन में टाइम होनी जहां सुकुचे राती रे तो चलो आज वीडियो आपन को केमती कोन लागिला निहाती कमेंट रे जणाइबे देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे टिल देन टाटा बाय बाय जय जगन्नाथ।